Assalamualaikum ji, hello everyone. Jadi dapat ini yang ada Pavilion. और ये जो एरिया है apa Kuala Lumpur Malaysia. I hope आप भाई कर रहे हो चलना लॉस्ट स्टेट चलता हूँ अगर तो काफी क्या चलता है उधर बाकी आप देख सकते हैं हालत मेरी बहुत ही गहरा है मेरे से सब कुछ आएंगे और सारा बुकित बिंतांग का मेन एरिया और ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सीन्स एंड सिनेरियोज हैं सारे के सारे जी। जस्ट लुक एट दैट। So I am here in Bukit Bintang at last। ये सीन्स हैं सारे के सारे। तो क्या माहौल है। The mic don't bring back to your country, okay? Give it back to them. Thank you so much. You are so cute. You guys know how to sing? Baby shark, baby shark. You know how to sing? So, 我们请我们的8位参赛者直接到舞台来，再次掌声送给我们8位。OK， 来这里，往前面站。OK， 哇哦 ，1 2 3 4 5 6 7 8，OK， 好嘞，你们准备好了吗？我们正式宣布我们的给你90秒，我们的初赛。